ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଲୋ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ରାତିରେ ଫୁଟିକି ଯାଉ ତୁ ଝଡ଼ି। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଲୋ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ରାତିରେ ଫୁଟିକି ଯାଉ ତୁ ଝଡ଼ି। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଭରିଲୋ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଭରିଲୋ। ସେଥିରେ କରିଛି ଗଇଁଠା ଖିରି। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଲୋ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ରାତିରେ ଫୁଟିକି ଯାଉ ତୁ ଝଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେତେ ଯେ ନା ତାର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ପାରିଜାତ ପୁଣି ସେଫାଳି। ରାତିରେ ସିଏ ଫୁଟେ, ତାର ସୁବାସିତ ମହକରେ ଦିଗ ଚହଟେ। ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟେ। ଗୋଟିଏ ରାତିର ଆୟୁଷ ନେଇକି ସିନା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅତୁଳନୀୟ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଇଁଠା ପିଠା ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଠି କିଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲକୁ ତାର ଡେମ୍ଫ ବାହାର କରିକି ନେଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇକି ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର କମଳା ରଙ୍ଗର ଡେମ୍ଫ ସବୁକୁ। ଏଇ କମଳା ରଙ୍ଗର ଡେମ୍ଫ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପୁରାପୁରି ଯେମିତି କେଶରର ରଙ୍ଗ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଏଇ ପାଣି ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି ଅତୁଳନୀୟ। କାହା ସହିତ ବି ତୁଳନା ହେବନି। ଏତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଠା ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କେଶରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। କେଶର ତ ବହୁ ଦାମରେ ଆପଣମାନେ କିଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଡେମ୍ଫକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପୁରାପୁରି କେଶରର ରଙ୍ଗ ଆଣିପାରିବେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରାପୁରି କେଶରର ରଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫକୁ ସିଝେଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପୁରାପୁରି କେଶର ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଢ଼ା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲରେ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବା ସହିତ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କେଶରୀ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ କେଶର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବାହାରର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ତା ସହିତ କେଶର ମଧ୍ୟ ଦାମରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଏମିତି ଯଦି କେଶର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାନେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଡେମ୍ଫକୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବା ସହିତ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନା ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହଉ ମାପିକି ନେଇଯିବା ଏଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ପାଣିକୁ। ଏଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପାଣିରୁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଆଗକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଣି ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ହଳଦିଆ ପାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣି ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ପୁରା ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। ଆଉ ଚିନି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ। ଏମିତି ସବୁ ମିଶେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଚୁଲିରେ ବସେଇବା। ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଆଉ ପୁରା ନରମ ହେଇକି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ସୁଜି। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ପାଣି ମାପିକି ନେଇଥିବେ ତାର ଅଧା ନେବେ ସୁଜି। ଯେହେତୁ ମୁଁ 1 ଗିନା ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ପାଣି ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧ ଗିନା ନେଇଛି ସୁଜି। ଆଉ ସୁଜି ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଥିବ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଜିକୁ ପକାଇବେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସୁଜି ଆମେ ପତଳା ଦାନା ସୁଜି ନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟା ଦାନା ସୁଜି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ପୁରା ପତଳା ଦାନା ସୁଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
एबे देखंतु मध्यम जाल मात्र 2 ରୁ 3 मिनिट भितर जंतणी बहुत बढ़िया भाव प्रस्तुत हो। एबे आमे जाल को बंद करदेबा आ ढांकुणी घोड़े के एमिति जंतणी को रखीदेबा 5 ରୁ 10 मिनिट पाई। देखंतु 10 मिनिट पर आमर जंतणी केते बढ़िया भाव प्रस्तुत हो जाइए, पूरा पूरी नरम होगी प्रस्तुत होइछि। ता सहित देखंतु तार रंग केते सुंदर रंग आसीछि। एबे आमे जंतणी को अल्प टिके चकटी दबा जहाँफल कि आउ टिके पूरा पूरी नरम हो जिवो। तापरे आमे एही जंतणी रु प्रस्तुत करिबा गईठा पिठा। देखंतु केते नरम आ पूरा चिक्कण हेकी हेछि आमर गंगशिउली सुजीर जंतणी। एबे आमे जंतणी को गोटे बड़ थाली को बाहर करदेबा। आपण माने तापरे गईठा पिठा प्रस्तुत करिवे बा गढ़िबे। गईठा पिठा आपण माने आपण मानक हिसाब रे प्रस्तुत करि परिबे। आपण माने चाहिले छोट छोट गुळा करिके एमिति प्रस्तुत करि परिबे, नहले काकेरा पिठा जेमिति करंती छोट छोट बा रसमलाई जेमिति करंती सेमिति मध्य छोट छोट करिके प्रस्तुत करि परिबे। किंतु टिके सुंदर देखा जिबा पई आमे गईठा पिठा को टिके अलगा शैली रे प्रस्तुत करिबा, जेमिति कि गंगशिउलीर आकार परि देखा जिवो। सेथिपई देखंतु प्रस्तुत करिबा बहुत सहज बा डिजाइन देबा बहुत सहज। आमे एठी टूथपिक सहाय्य रे गईठा पिठार डिजाइन देबा। देखंतु जेमिति देखुचंती सेमिति करिवे, बहुत सहज प्रस्तुत करिबा। प्रथमे आपण माने कोन करिवे ना, गोटे गुळा नेबे, ताको टिके चापी देबे। टिके चेप्टा करि सारिबा परे आपण माने टूथपिक सहाय्य रे डिजाइन प्रस्तुत करिवे। एबे देखंतु आमे कोन करिबा ना, एमिति चेप्टा करि सारिबा परे गुळा को प्रथमे टूथपिक सहाय्य रे देखंतु क्रॉस करिके बनेबा, जेमिति छक परि। तापरे पुणी 2 भाग छक करिबा। देखंतु एमिति करि सारिबा परे जो 2टा गार रहिला, 2टा गार को आमे गोटे फूल परि जेमिति देखुचंती टिके ऊपर को चापी देबा। तापरे मझिरे टूथपिक सहाय्य रे टिके होल करि देबा। आउ से होल को टिके कोन करिबा ना, चापी देबा। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची, पूरा गंगशिउली फूल जेमिति देखा जाए सेमिति पूरा देखा जाउची। एमिति आपण माने चाहिले मध्य गईठा पिठा को गढ़ी की रखी परिबे। एबे देखंतु सबुडु सुंदर देखा जाउची, पूरा फूल परी माने गंगशिउलीर फूल परी देखा जाउची। आमे एठी गईठा पिठा को गढ़ी देइचु, गंगशिउलीर गईठा पिठा को गंगशिउलीर आकार देकी। एबे आमे जो कड़ाई रे गंगशिउली फूल आउ सुजी को जंतु थिले, सेई कड़ाई रे आमे नै जिबा क्षीर। ता सहित आमे जो 2 बड़ चामच गंगशिउली पानी रखिथिले ताकू एठी दे देबा। आउ अल्प टिके दबा लुण, कहीं ना मीठा जिनस लुणटा टिके रहिले स्वादटा बेसी भल लगे। ता सहित 2 बड़ चामच चीनी, ए सब को मिसई के आमे बे मध्यम जाल रे बसई दबा क्षीर को। क्षीर जितेबेले भल भाव रे फुटी जिवो, तापरे आमे जो गढ़ी की रखीजे गंगशिउलीर गईठा पिठा सबू एठी दे देबा। आउ टिके भल वासना पई गुजराती मध्य आपण माने एमिति पकई परिबे, किंबा गुंड करके मध्य पकई परिबे। एबे देखंतु क्षीर एठी भल भाव रे फुटी गलानी मध्यम जाल रे। जेतेबेले क्षीर भल भाव रे फुटी जिवो आ मध्यम जाल रे थिबो, सेही समय रे आमे गईठा पिठा सब को पकेबा। आमे जो गंगशिउलीर गईठा पिठा सब गढ़ी की रखिथिले गोटी गोटी करके पकई देबा। आउ ए गईठा पिठा को सिझिबा को बिल्कुल बेसी समय लागि न थाए। आपण माने मध्यम जाल रे मात्र 5 मिनिट पई फुटई देबे। देखिबे 5 मिनिट पर केमिति गईठा पिठा सब ऊपर भासीबा को लागिबो। आउ जेतेबेले देखिबे गईठा पिठा सब ऊपर भासीबा को लागुची, सेतेबेले जानिबे जे गईठा पिठा भल भाव रे सिझी जाईची, आउ भीतर पूरा पूरी नरम हो जाईची। देखंतु केते बढ़िया भाव रे गईठा पिठा सिझी जाईची, आउ केते सुंदर देखा जाउची। जेहेतु आमे गईठा पिठा को सुजी रे प्रस्तुत करिचे, सुजी रे कोन हबो ना 5 मिनिट पर जेतेबेले फुटी जिवो, आपे कोन हबो ना क्षीरटा टिके बहलिया हे जिवो। सेथि पई आउ 2-3 मिनिट पई टिके मध्यम जल रे फुटई देबा, जेमिति कि क्षीरटा टिके बहलिया हे जिवो। एबे देखंतु केते बढ़िया भाव रे फुटुची। आउ 2 ରୁ 3 मिनिट पई एमिति फुटी गला परे क्षीरर रसटा टिके बहलिया हे जिवो। समुदाय आमे 8 मिनिट पर्यंत ए गईठा पिठा को क्षीर रे फुटेबा। प्रथम 5 मिनिट फुटीगला परे आमर गईठा पिठा सब सिझिकी ऊपर भासीबो। तापरे आउ 2-3 मिनिट फुटई देबा, क्षीरटा टिके गाढ़ा हबो। एमिति समुदाय 8 मिनिट परे आमे जाड़ को बंद कर देबा। एबे देखंतु धीरे धीरे केमिति क्षीरर रसटा टिके बहलिया हे गलानी। आठु अधिक आउ आमे क्षीर को मारिबानी, नहले बेसी बहलिया हे जिवो। ठंडा हो गला परे देखंतु टिके बहलिया हो जाइची, पूरा पूरी रसमलईर रस परी देखा जाउची ना। किंतु आपण माने विश्वास करंतु
ଏଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଗଇଁଠା ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ପୁରାପୁରି ଅତୁଳନୀୟ। କାହା ସହିତ ବି ତୁଳନା ହେଇପାରିବନି। ଏତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଆଉ ଏତେ ସୁବାସିତ ଯୁକ୍ତ। ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁଷ ନେଇକି ସିନା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଦୁନିଆକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁଣ ବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ହଉ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏତେ ଭରି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିଠୁ କେଶର ନ କିଣିକି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଡେମ୍ଫକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆପଣମାନେ କେଶର ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ, କେଶର ବଦଳରେ ଏଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ଡେମ୍ଫକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେମିତି କେଶରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।